ایک بڑی پیشرفت کے طور پر حکومت نے سرکاری نوکروں کو نیب کی غیر ضروری ہراسانی اور جانب ترانہ گرفتاریوں سے بچانے کے لیے ایک نیا میکینزم متعارف کروایا۔ موجودہ چیئرمین اور پنجاب حکومت کے مابین مشاورت سے نئے اقدامات پنجاب میں متعارف کروائے گئے، جبکہ دیگر صوبے میں سرکاری افسروں کی جانب سے بہترین کارکردگی اور فیصلہ سازی کے لیے سرکاری نوکروں کو کھویا ہوا اعتماد بحال کرنے کے لیے اسی راستے کو اختیار کریں گے۔ IMF کا پاکستان پر بینظیر انکم سپورٹ کے علاوہ بھی سماجی پروگرام چلانے پر زور۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے علاوہ بھی غریب عوام کے لیے سماجی پروگرام چلائے جائیں۔ IMF کا کہنا ہے کہ پاکستان کو کمزور طبقے کے سماجی تحفظ کے لیے زیادہ اقدامات کرنے چاہیے اور سماجی پروگرام چلانے کے لیے پاکستان کو مسلسل کوششیں کرنی چاہیے۔ کمزور طبقے کے لیے محفوظ بجلی اور گیس ٹیرف جاری رہنا چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ جو شخص کہتا تھا پاکستان کو دبئی بنا دوں گا، اس نے ملک کو کنگال کر دیا۔ شکارپور اور کنکوڈ میں جلسے سے خطاب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اگر یہ فتنہ دوبارہ ہم پر مسلط ہوا تو کل بھی اس کے مقابلے میں ہم ہوں گے۔ ووٹ چوری اور دھاندلی کر کے سابقہ حکومت کو لایا گیا۔ ملکی معیشت جیسی 5 سال میں زمین پر آئی ایسی کبھی نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ملکی معیشت ٹھیک نہیں، کہاں چلا گیا پیسہ؟ جن کو ہم پیسے دیتے تھے آج ان سے ہم مانگ رہے ہیں۔ گزشتہ رات ایران میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے میں جاں بحق ہونے والے 9 مزدوروں میں سے 5 کا تعلق مظفر گڑھ کے علاقے علی پور سے ہے۔ جاں بحق افراد عرصہ 8 سال سے محنت مزدوری کے سلسلے میں ایران مقیم تھے۔ افسوسناک واقعے کی اطلاع ملنے پر علاقہ سوگ میں مبتلا۔ لاحقین نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ مقتولین کی لاشوں کو ایران سے واپس پاکستان لایا جائے تاکہ وہ اپنے پیاروں کی تدفین کر سکیں۔ جھنگ کے علاقہ NA 108 میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی جانب سے الیکشن کمپین کا سلسلہ تیز کر دیا گیا۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار سابق وزیر داخلہ مخدوم فیصل صالح حیات کی مختلف برادریوں کے سربراہان سے ملاقات۔ جنگ کی ترقی کے وعدوں پر مختلف برادریوں کی جانب سے حمایت کا اعلان۔ جنگ سے رپورٹ کر رہے ہیں عمران گل۔ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے سلسلہ میں جنگ کے امیدواروں کی جانب سے سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ حلقہ NA 108 میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار سابق وزیر داخلہ گدی نشین دربار شاہ جیونا مخدوم فیصل صالح حیات کی حلقہ میں مختلف برادریوں کے سرکردہ افراد سے ملاقاتیں اور جنگ کی ترقی کے وعدے بھی کیے۔ کہتے ہیں کہ جنگ کو محرومیوں سے نکالیں گے۔ وعدہ کر رہے ہیں کہ جڑے نوجوان پڑھے لکھے بچے اور بچیاں انشاءاللہ تعالی اتے اللہ دی ذات زامن ہے ہٹا میں زامن باعزت نوکری فراہم ہر قیمت ان کرواؤں گا میں۔ رمانہ اور چچکانا سمیت دیگر برادریوں نے مخدوم فیصل حیات کی مکمل سپورٹ کا اعلان کرتے ہوئے جنگ کی تقدیر بدلنے کی امید ظاہر کی۔ 3-4 موزن دنو والا کڑیاں والا دادو والا لکھلانا کونا بنڈی بیگ مانی پیپا لالا اے اسی بھرپور تعاون ہے ساڈا مخدوم فیصل صالح حیات صاحب نال انشاءاللہ 2 سیٹاں دی MP دا بھی MNA دا بھی، اور سانو امید ہے مخدوم صاحب ون کر کے ان سارے موضوعات کا خیال کر سن اور ان ترقیاتی کام کر سن اور اگے بھی کر دین اور مزید بھی کر سن۔ انتخابی دنگل میں چند روز ہی باقی ہیں، تاہم تمام سیاسی جماعتوں کے حمایت یافتہ امیدوار اپنی جیت کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ عمران گل، بیورو چیف، اسپیشل TV، جھنگ۔ حلقہ PP 35 سے PTI کے امیدوار چودھری محمد یوسف کو پولیس نے بیٹوں سمیت گجرانوالہ کے علاقے سے گرفتار کر لیا۔ چودھری محمد یوسف 9 مئی کے واقعات کے بعد سے روپوش تھے۔ چودھری محمد یوسف وزیرآباد کو حلقہ PP 35 سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اسٹیپلر کا نشان جاری ہوا تھا۔ گجرانوالہ میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث لکڑی، کوئلے اور LPG کی مانگ میں اضافہ ہوتے ہی قیمتوں میں بھی خود ساختہ اضافہ ہو گیا۔ 18 گھنٹے سے زائد گیس کی بندش کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ مزید احوال بتا رہے ہیں حسان بٹی۔
ہاں جی بالکل، گجرانوالہ میں اگر گیس کی لوڈ شیڈنگ حوالے سے بات کر لیجیے تو موسم سرما میں گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ عروج پر پہنچتی جا رہی ہے۔ اگر دورانیے کی بات کر لی جائے تو گجرانوالہ کی عوام کو صرف 6 گھنٹے کی جو گیس ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے، وہ بھی کم پریشر کے ساتھ، جبکہ 18 گھنٹوں کی جو ہے وہ طویل لوڈ شیڈنگ ہوتی جا رہی ہے، جس سے شہری جو ہے وہ خاصے پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ خاص طور پر اگر خواتین کی بات کر لیجیے تو ان کو جو ہے امور خانہ داری کرنے میں جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو شہریوں نے جو ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث متبادل ایندھن جن میں کوئلہ، لکڑی اور LPG گیس کی جو دکانوں کا رخ کیا ہے، جہاں پر لکڑی اور کوئلہ جو ہے وہ خریدتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو جہاں پر گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے تو وہیں پر جو ہے دکانداروں کی جانب سے خود ساختہ اضافہ کر دیا گیا لکڑی اور کوئلے کی قیمت میں۔ اگر قیمتوں کی بات کرتا چلو تو اس وقت جو لکڑی ہے وہ گجرانوالہ میں 1700 روپے فی من کے حساب سے فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ اگر کوئلے کی بات کر لی جائے تو 100 روپے سے لے کر 130 روپے فی کلو کے حساب سے جو ہے کوئلے کی فروخت جاری ہے۔ دوسری جانب اگر LPG گیس کی بات کرتا چلو تو LPG کی قیمتوں میں بھی جو ہے دکانداروں نے خود ساختہ اضافہ کیا ہوا ہے، 330 روپے سے لے کر 340 روپے فی کلو کے حساب سے جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے۔ تو شہری جو ہے وہ خاصے پریشان دکھائی دے رہے ہیں، ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے ایک جانب جو ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، دوسری جانب جو ہے دکانداروں نے جو ہے خود ساختہ اضافہ کر دیا ہوا ہے۔ تو شہری جو ہے بل بلا اٹھے، ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اسے کم کیا جائے تاکہ شہریوں کی جو مشکلات ہے وہ حل ہو سکے۔ جی حیدرآباد میں سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس۔ 4 فروری کو بلاول بھٹو زرداری کے جلسے کی تیاری کے سلسلے میں اجلاس تھا۔ کچھ جماعتوں نے چند روز پہلے ہی اپنی الیکشن مہم شروع کی ہے۔ بلاول بھٹو نے 27 دسمبر سے الیکشن مہم کا آغاز کر دیا تھا۔ آج پیپل پارٹی نے اپنا 10 نکاتی منشور بھی ویب سائٹ پر جاری کر دیا ہے۔ تعلیم، صحت، ماحولیات اور دیگر معاملات پر منشور میں الگ الگ چیپٹر ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بلاول بھٹو نے غریب ترین لوگوں کے لیے 21 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ بلاول بھٹو کی سوچ نے ہمیں سوچنے پر مجبور کیا۔ سندھ میں 4.5 لاکھ گھر زیر تعمیر ہیں۔ پنجاب کے لوگوں کے 250 سے زائد لیور ٹرانسپلانٹ سندھ میں ہوئے۔ ایون 2018 میں جو عمران خان الیکشن جیت گیا تھا یا جتوایا گیا تھا، اس کے سارے اسباب نواز شریف نے پیدا کیے تھے اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک مستحکم ہو، سیاسی طور پہ، جمہوری طور پہ، دفاعی طور پہ، تو پاکستان پیپلز پارٹی جس کا ٹریک ریکارڈ ہے، جس کے چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میں گھاس کھاؤں گا لیکن اس ملک کو ایٹمی طاقت بناؤں گا، جس کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے میزائل پروگرام اور F-16 کا تحفہ دیا تھا اس وقت، جس کے لیے صدر آصف علی زرداری نے اس کے باوجود کہ انہیں ضرورت نہیں تھی لیکن مفاہمت کی پالیسی اختیار کرتے ہوئے سب کو ساتھ لے کے چلے۔ اور اس وقت ملک کو ضرورت ہے ایسی لیڈرشپ کی، ایسی پارٹی کی۔ اس وقت ملک کو ضرورت ہے ایک نئی سوچ کی، اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نئی سوچ کو ہم نے چننا ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب ان ووٹرز کو PTI والوں کو ایڈریس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نواز شریف کے اس دور کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ دوبارہ نہ آئے تو مجھے موقع دیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دیں۔ ہمارا پروگرام سب سے پہلے آیا ہے، الیکشن کیمپین چل رہی ہے، ہم سب تیار ہیں۔ اور جو چیز وہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں وہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اپنے محدود وسائل کے باوجود سندھ میں کر کے دکھائی ہے۔ ادھر بات کرتے ہیں کہ جی وہ عمران خان نے بھی وعدہ کیا تھا 50 لاکھ گھر کا، میرے خیال ہے کسی نے ایک گھر بھی نہیں دیکھا۔ وہ 1 کروڑ نوکریاں تو چھوڑے، میں گھروں پہ صرف آ رہا ہوں بھی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ابھی وعدہ کیا ہے 30 لاکھ گھروں کا پورے پاکستان غریبوں کے لیے، پورسٹ آف دا پور، اور وہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ادھر میرے سارے دوست ساتھ ہیں، جب بلاول صاحب ہر جگہ جا رہے تھے انہوں نے اپنے سارے پروگرام کینسل کیے اور انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے لوگوں کے درمیان رہوں گا۔ اور لوگوں کے درمیان جب وہ گئے تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں چھت چاہیے، کہ ہم یہ قدرتی آفتیں آ رہی ہیں، ماحولیاتی تبدیلی ہو گئی ہے، ہر کچھ سال بعد ایسا مسئلہ ہوتا ہے اور ہم در بدر ہوتے ہیں ٹینٹوں میں۔ بلاول صاحب نے سندھ حکومت سے کہا کہ مجھے ان سب کے لیے گھر بنا کے دے دیں۔ میں آپ سے بڑا کینڈیڈلی کہوں گا، جس دن انہوں نے مجھ سے یہ بات کی میں نے اس وقت تو کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا یہ 1942 میں فلڈ آیا، 76 میں آیا، 90s میں فلڈ آیا، 2010 میں فلڈ آیا، اس سے کم
छोटे फ्लड थे, इससे कम नुकसान हुआ था। तब किसी हुक्मरान ने, किसी ने नहीं सोचा कि घर बना के देंगे। मैं कि शायद सुबह तक बिलावल साहब इस बात को भूल जाए। अगले दिन जब मैं गया तो उन्होंने कहा, भाई क्या किया तुमने, क्या सोचा? तो फिर वो सोचना पड़ा, और उनकी सोच थी जिसने हमें सोचने पे मजबूर किया, और फिर उनकी मदद थी। और 20 लाख 21 लाख घर बनना शुरू हो गए हैं। इस वक्त पूरे सूबे में 4,80,000 घर के करीब बन रहे हैं, जिनकी पहली 75,000 के करीब घर तैयार हो चुके हैं। अच्छा, ये घर लोग बड़े क्रिटिसाइज करते हैं कि जी क्या आपने बना के दिया, एक कमरा है। इसका मकसद क्या था? मकसद था कि अगर अल्लाह ना करे दोबारा कोई ऐसी आफत आए तो ये लोग अपने घरों में बैठे रहे। आप देखेंगे ये घर 3-3.5 फीट ज़मीन से ऊपर है, ताकि अगर सैलाब का पानी आए तो उनको अपने घरों में रहे, वो टेंटों में दरबदर ना। ये मकसद था। और इस वक्त भी बिलावल साहब ने 30 लाख घरों का वादा किया है पूरे पाकिस्तान में, पोरस तो पोर का, तो उन्होंने तो सिंध में करके दिखाया है। इस तरीके से जो चीज़ कहेंगे आप, हमने सिंध में करके दिखाई है। लीवर ट्रांसप्लांट होते हैं, आप सबको पता है ये, लेकिन शायद ये नहीं पता हो कि इस वक्त तक, ये मेरे पास कोई 2 महीने पुराना डेटा है, 2-2.5 महीने पुराना, 800 लीवर ट्रांसप्लांट हुए हैं। 800 जब क्रॉस किया था उन्होंने ये डेटा दिया था। 800 में से 385 यानी आधे से भी कम सिंध के लीवर ट्रांसप्लांट है, और 415 सिंध से बाहर के हैं। और उन 415 में वो जो कहते हैं ना कि आपने क्या किया है, 265 लीवर ट्रांसप्लांट पंजाब के लोग थे, हमारे भाई, जो इधर से इलाज मुफ्त करा के गए। तो जितने आप पूछेंगे एग्जाम्पल्स, हाँ हमने वाकई साहिवाल में कोल पावर प्लांट नहीं लगा दिया, साहिवाल जैसा कि जहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी, कोयला थर में हो और प्लांट साहिवाल में लगाते हो। ऐसी हरकतें हम नहीं करते जो इन्होंने की। हम पे काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है थर के अंदर पूरे पाकिस्तान के लिए। हमने एक जो सिंध हुकूमत की अपनी इन्वेस्टमेंट है थर में, वो तकरीबन $1.5 बिलियन की है, जिसमें हमारी जो प्लांट के अंदर अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, हमने उधर जो गारंटीज़ दी हैं, उसके बाद जो हमने रोड नेटवर्क बनाया है, वहाँ पे हमने पानी पहुँचाया है। और ये पूरे पाकिस्तान के लिए इतने ही पैसे, इससे अगर 20% हम करते तो हम बहुत कुछ, जो इनके शोशा वाले, वो जो शोबाजी वाले प्रोजेक्ट्स हैं, हम बहुत दिखा सकते थे, लेकिन हम प्रोजेक्ट वो करते हैं जिससे पूरे मुल्क को फ़ायदा हो। तो ये साफ जाहिर है कि अगर कोई खिदमत कर सकता है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है। इस वक्त मुल्क में नई सोच के साथ आगे बढ़ता हुआ अगर कोई लीडर है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। और इंशाअल्लाह ताला, जैसे मैंने बताया, इलेक्शन 8 फरवरी करीब है। इलेक्शन के बाद सिंध में हम इंशाअल्लाह अपना मुकाबला है, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कामयाब करें। तकब्बुर कोई नहीं है, लेकिन हम लोगों की जो सूरत हाल देख रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला सिंध को हम स्वीप कर रहे हैं। पंजाब में हम सबसे बड़ी नहीं तो एक अच्छी तादाद में सीटें लेंगे। बलूचिस्तान में हम सबसे बड़ी जमात बन के उभरेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा में भी एक साइजेबल हमारा जो मालाकंड डिवीज़न है, पेशावर डिवीज़न है, उसमें अच्छी हमारी फॉलोइंग है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा हुकूमतें बनाती रही है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपना निशान भी बरकरार रखा तीर का, और अपनी पार्टी भी बरकरार रखी। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बना के उसके साथ मुआहिदा करके, और तो इस शख्स को अपनी गलतियां जो इसकी, जिसकी वजह से दूसरों पे इल्ज़ाम जो भी दे, अपनी इसने जमात तबाह कर दी। उस जमात के वर्करों को, उस जमात के वोटर्स को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खिताब कर रहे हैं। आप इसको जो, और इन्होंने अजीब व गरीब रंग दिए। इनका पता नहीं, एक चेयरमैन कौन है पता नहीं है, एक दूसरे को मानते नहीं है, पता नहीं उसके अपने लोग उसकी बात सुनते हैं कि नहीं, लेकिन उसने जो बात की थी मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। बिलावल साहब ने बड़ी कैटेगोरिकली कहा है कि इस वक्त जो मुकाबला है वो तीर और शेर का है। इस वक्त नवाज शरीफ की सियासत को अगर कोई फेस कर रहा है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी है।
इमरान खान सिर्फ जेल से निकलने के लिए अपने ऊपर जो उसने खुद मुसीबतें अपने करतूतों की वजह से की, उनसे जान छुड़ाने के लिए इलेक्शन लड़ना चाहता है। हालत ये है कि उसके बड़े बड़े लीडर, कल मैंने देखा था, आप सबने देखा होगा, नेशनल असेंबली के फॉर्मर स्पीकर ओपन पब्लिक में कुरान शरीफ उठाए हैं कि जी मैं नहीं फिरूंगा, यानी इस पर भी भरोसा नहीं है किसी को। या कराची में मैंने और भी होंगे, मैं टीवी आजकल कम देख रहा हूँ, जो कराची डिवीज़न के सदर हैं, पहले एमपीए थे हमारे साथ 2 टर्म, अब एमएनए के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी हलफ उठा रहे हैं कुरान शरीफ पे। क्या अपने ऊपर भरोसे ओपनली उठा रहे हैं लोगों के सामने। बिलावल साहब ने कहा है कि मुकाबला सिर्फ हम कर रहे हैं, ये सिर्फ इमरान खान को जेल से निकालने के लिए अपनी इलेक्शन मुहिम कर रहे हैं। अगर नवाज शरीफ की पास्ट परफॉर्मेंस और जो सबने देखी है, 3 बार वो वज़ीर आज़म बन चुका है, तीनों बार कभी वो 2 साल 2.5 साल चलता है, 3 साल चलता है, 3.5 साल चलता है। वो जो उसको लाता है उसी से झगड़ा मोड़ लेता है, और उसका नुकसान किसको होता है? उसका नुकसान मुल्क को होता है, उसका नुकसान जमहूरियत को होता है। बिलावल साहब थोड़े महज़ब, वो कहते हैं घर से बाहर नहीं निकले, मैं कहता पिंजरे से बाहर नहीं निकल रहे थे। अब उनको इतनी तकलीफ हुई है, पहले कहते थे कि साड़ी गल होगी, ये नहीं, मैं पंजाबी इतनी अच्छी नहीं बोलता हूँ आप लोग कोई कहते हैं, अब वो कहते नहीं साड़ी कोई गल वल नहीं सी हुई, मैं मेहरबानी करो, तुसी मेहरबानी करो। तो यह हालत उसकी है। इमरान खान ने अपनी पार्टी को खुद तबाह किया है, तो लोगों को सोचे ना, लोग इस वक्त सब समझ बूझ रखते हैं। तो पहली बात तो ये हम जीतेंगे। अगली बात, अच्छा मैं ये भी कह रहा हूँ कि हम शायद अकेले इतने तादाद ना हो, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो होंगे, लेकिन शायद सिंपल मेजॉरिटी ना हो। उस वक्त ज़रूर पार्टी की लीडरशिप देखेगी, लेकिन इत्तेहाद उन्हीं के साथ होगा जिनकी आइडियोलॉजी हमसे मिलती हो, जिनकी लोगों को खिदमत करने का जज्बा हमसे मिलता हो। 19-20 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अलीगढ़ ग्रामर स्कूल का स्पोर्ट्स गाले का शानदार प्रोग्राम में पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेज एसोसिएशन हैदराबाद रीजन के सदर जनाब सईद मोहब्बत अली नायब सदर, मिर्ज़ा महमूद बेग डिप्टी डायरेक्टर, मैडम फहमीदा जमानी प्राइमरी एजुकेशन और दीगर ने खसूसी शिरकत की। सईद मोहब्बत अली का कहना था कि पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेज एसोसिएशन का मिशन है कि बच्चों को तालीमी सरगर्मियों के साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी शरीक किया जाए। दूसरी जानिब मिर्ज़ा महमूद बेग का कहना था कि अलीगढ़ ग्रामर स्कूल की ये रवायत रही है कि वो गैर निसाबी सरगर्मियों पर तवज्जो देते रहे। और मैडम फहमीदा जमानी डिप्टी डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ खेल पर भी तवज्जो देनी चाहिए ताकि वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहें। अलीगढ़ ग्रामर स्कूल ने स्पोर्ट्स गाला अरेंज किया है। अरेंज करने का जो पर्पज़ है वो उसमें स्टूडेंट्स की स्किल्स को उभारना है, और इन एक्टिविटीज़ को यानी कि को करिकुलम एक्टिविटीज़ को रखने का पर्पज़ सिर्फ यही होता है कि हम डिफरेंट स्टूडेंट्स की डिफरेंट स्किल्स को देखकर और उनको आगे प्रोसीड कर सकें, मूव अप कर सकें। स्टडीज़ के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ, राइटिंग रीडिंग के साथ साथ ये तमाम एक्टिविटीज़ बहुत इंडिस्पेंसेबल और द नेसेसरीज होती हैं। आइदर वो स्पोर्ट्स गाला हो, नाथ हो, स्पीच हो, डिबेट हो, व्हाटएवर, ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर बच्चों का एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। और एजुकेशन के साथ साथ दिस इज अनदर आल्सो एजुकेशन दैट कैन वेयर द स्टूडेंट्स कैन इजीली uplift or the boost up by themselves. So we are with them and we always arrange inshallah in the future, and we will arrange so that the weekend and check out the skills when they can comment the name of the schools as well as their country out. आज यहाँ पे स्पोर्ट्स गाला का फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे बच्चों के जो है स्किल्स डेवलप होते हैं, हमें उनके अंदर जो एक स्पेसिफिक जो टास्क होता है करने का वो पता चलता है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, और मेरे ख्याल से ये सब स्कूल में होना चाहिए। इससे बच्चों के टीचिंग स्किल्स निकल के आते हैं और पता चलता है कि इसमें वो कौन सी चीज़ अच्छी है जो वो कर सकता है, और ऐसा होना चाहिए सब स्कूल्स में। बच्चों के यहाँ पर स्किल्स सीखते हैं कि यहाँ पर बहुत से ज़्यादा बहुत अच्छे गेम्स होते हैं, यहाँ पे कॉन्फिडेंस रहता है स्पोर्ट्स वाले में, क्योंकि सब तमाम लोग देखते हैं, पेरेंट्स आए हुए हैं, और स्कूल की तरफ से थैंक यू सो मच अलीगढ़ ग्रामर स्कूल। स्पोर्ट्स गाला से हम लोगों का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, बच्चों के स्किल्स का पता चलता है, और पढ़ाई के साथ साथ हमारे स्किल्स डेवलप होते हैं। हमारे स्कूल में से बहुत से होते रहते हैं।
एक्टिविटीज होती रहती है, सब लोगों को कॉन्फिडेंस डेवलप हो। हमारे जो स्कूल की मैम है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे नहीं, हमारे कॉन्फिडेंस पे भी तवज्जो देती है, हमारे स्किल्स पे भी तवज्जो देती हैं, और इसलिए हमारा स्कूल हमें बहुत अच्छा लगता है। स्पोर्ट्स गाला के अंदर बहुत मज़ा आ रहा है। जो भी मैम हमारे स्पोर्ट्स गाला के जो सारे चीज़ें करवाती हैं, उसमें हमारी चीज़ें बहुत सारी डेवलप होती हैं, हमें बहुत सारा कॉन्फिडेंस आता है। और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ इंटरनेशनल भी जगह पे करवाई जाती है, आउट ऑफ कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा करवाई जाती है। एंड लाइक एग्जाम्पल बाबर आजम भी ODI के सबसे फर्स्ट नंबर रैंक पे आते हैं स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में बस ये होता है कि हमारी कॉन्फिडेंस, बहुत सारी चीजें डेवलप होती हैं, और मुझे स्पोर्ट्स के अंदर बहुत मजा आता है। टुडे और स्पोर्ट्स डे हम लोग आए हुए हैं ग्राउंड में, हमारा आज स्पोर्ट्स गाला हो रहा है और बहुत मजा आ रहा है। महकमा अर्बन प्लानिंग सभी डिवीजन के तरक्याती काम पर ज़िले के अवाम ने इत्मीनान का इजहार किया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा स्पेशल टीवी शौकत सोलंकी की इस रिपोर्ट में। जी, महकमा अर्बन प्लानिंग सिब्बी डिवीज़न की जानिब से लोनी रोड तक 7 मरला रोड का काम जारी। महकमा अर्बन प्लानिंग सिब्बी डिवीज़न ने हमेशा अवामी सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए अच्छा और मयारी काम किया है, जिस पर सिब्बी अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। अच्छा और मयारी रोड का काम देखकर सिब्बी अवाम ने महकमा अर्बन प्लानिंग पर इत्मीनान का इजहार किया। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना था? जी सर, आप हमें ये बताते चलें कि अरसा दराज से ये लोनी रोड का जो 7 मरला के एरिए में रोड टूट फूट का शिकार था, आज इसका काम जारी और सारी है, तरक्याती काम दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट है, उसके तौर से ये काम हो रहा है। ये काफ़ी आवाम को दुश्वारियाँ पेश आ रही थी यहाँ पे ट्रैफिक की वजह से, उसकी वजह से जब बारिशें होती थी तो बारिशों में लोगों को काफ़ी तकलीफ़ होती थी। 10 मिनट का ये फासला था तो आधे घंटे से ज़्यादा ये फासला। जी, आप हमें ये बताएं कि जैसा कि ये रोड का काम हो रहा है, तरक्याती काम हो रहा है, ये महकमा अर्बन प्लानिंग की जानिब से इस रोड की तमीर हो रही है, तो पहले ये रोड नहीं बना हुआ था, तो आप लोगों को इस रोड ना होने की वजह से क्या दुश्वारी का सामना करना? सर, पहले ये रोड बना हुआ नहीं था, हम लोगों को बहुत दुश्वारी था, लेकिन जो ये तकरीबन अभी जो रोड बना है ये तो बेहतरीन बना हुआ है। पहले तो बिल्कुल ऐसा रोड नहीं था। एक तो इसका चौड़ाई बहुत कम था, अगर कोई डबल गाड़ी आता था तो या साइकिल मोटर वाला या साइकिल वाला वो एक साइड होकर खड़ा हो जाता था, जब वो गुज़रता तो फिर वो रवाना होता। अभी तो माशाल्लाह तकरीबन 2 ट्रक आ जाए तो वो भी क्रॉस करेंगे आसानी से। अभी तो पहले से बहुत ज़्यादा सही भी आए और इंशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि पहले से मजबूत भी है। काम बहुत बेहतरीन काम किया है। महकमा अर्बन प्लानिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? हम उसके दिल से शुक्रगुजार हैं, उसने हमें ऐसा रोड बना के दिया है, हम उसके इस काम से बहुत खुश हैं। काफ़ी सहूलत हो गई। महकमा अर्बन प्लानिंग के इंजीनियर ने स्पेशल टीवी से खुसूसी बातचीत करते हुए रोड के बारे में तफसीली बात की। आइए इस हवाले से सुनते हैं। जी, महकमा अर्बन प्लानिंग की तरफ से तरक्याती काम हो रहा है और इसकी लागत है 6 करोड़ रुपए और 3 किलोमीटर रोड है ये, और इसकी विड्थ है 24 फुट और ये 7 मरला से लेके चुंगी तक इंशाल्लाह रोड कंप्लीट होगा। महकमा अर्बन प्लानिंग सिब्बी डिवीज़न ने हमेशा अवामी सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए मयारी काम किए हैं। कैमरा टीम के साथ रिपोर्टर शौकत सोलंकी, स्पेशल टीवी, सिब्बी बलूचिस्तान। NA 214 थरपारकर PS 53 मखदूम शाह महमूद कुरैशी की इलेक्शन मुहिम ज़ोरों शोर से जारी। यूनियन कौंसल धाबू में बहील बरादरी के मुख्तलिफ गाँव में तूफ़ानी दौरे। बहील बरादरी ने इत्तेमाद करते हुए मखदूम शाह महमूद कुरैशी की मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया। लाड़काना पुलिस ने वारदात की नीयत से खड़े डाकुओं को नापाक मकसद में नाकाम कर दिया। एक डाकू को जख्मी हालत में असला समेत गिरफ्तार कर लिया।
इस हवाले से SSP लाड़काना सैयद अब्दुल रहीम शरासी का कहना था कि डाकुओं का मुनज़्ज़िम गिरोह इलाका थाना रहमतपुर की हदूद पीर मुराद शाह वाले इलाके में वारदात की नीयत से खड़ा था। गश्त पर मामूद रहमतपुर पुलिस का डाकुओं से फायरिंग का तबादला हुआ। दोनों तरफ फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया गया। फरार डाकू की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन मुहिम तेजी से जारी। PP उम्मीदवार सैयद सरदार शाह के भाई इंजीनियर सैयद सरताज शाह तालुका पथूरो सिटी पहुंचे तो आवाम ने पुरजोश इस्तकबाल किया। सैयद सरताज शाह ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह भी किया। इस मौका पर खिताब करते हुए सैयद सरताज शाह ने कहा कि पथूरो दहशत का राज था जिसे सैयद सरदार शाह और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने ख़त्म किया। मज़ीद कहा कि पथूरों में अक़लियत हो या चाहे मुसलमान, मजदूर तबका हमारी कामयाबी की दुआ मांगता है। जिला बखर के नवाही गांव कपाही का रिहायशी फौजी मुनव्वर हुसैन जख्मों की ताब ना लाते हुए जामे शहादत नोश कर गया। कोयटा में गैस सिलेंडर लीकेज होने के बायस आग लगी थी जिसकी वजह से FC का अहलकार फौजी मुनव्वर हुसैन झुलस कर जख्मी हो गया, जिसको जख्मी हालत में CMH खारियां मुंतकिल किया गया, जहां पर जख्मों की ताब ना लाते हुए खालिक हकीकी से जा मिला। शहीद मुनव्वर हुसैन की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में अदा कर दी गई। फौज के चाको चुबंद दस्ते ने मज़ार पर सलामी पेश की।